रहीगलु एठी देखि पाउछन्ति व्यू केते सुंदर अछि। तो आम एठी रहिबार कारण है आम एठी फोटो उठेबु। तो चलନ୍ତୁ टिके फोटो उठेबु तापर जिबु ऊपरकू। फाइनली आम आसी पहुँची गलु ऊपरकू। तो चलନ୍ତୁ गाड़ी पार्किंग रे रखी जिबा आम ऊपरकू कौन कौन अछि तेरा देखिबा। आसे आम पहुँची गलु परशुराम पाखकू। तो चलନ୍ତୁ देखिबा। एठा होछि युधिष्ठिर मंदिर। तो चलନ୍ତୁ दर्शन करनबा। दर्शन सरला परे एबे आमे जिबा भीम मंदिर। तो चलନ୍ତୁ जिबा। एबे आसी पहुँची गलु प्रभु श्रीराम भक्त हनुमान जी पाखक। देखि पारुचंती तांको पाद चिन्ह एबे भी एठी अछि। पहुँची गलु महेंद्र टॉप को जोठी मंदिर अच्छी। तो चलନ୍ତୁ देखिबा। एडा अछि भीम मंदिर। एबे एठी बुलाबुली सारी फोटो फोटो उठे बाहरी गलु आमे अलगा साइड को। एबे समस्ते थकी पड़िछन्ती ऊपर बसिबा टिके कौन सब खाइबा खाई नबु। खाई सारला परे आ टिके बुलाबुली करबा तापर जिबे तळबु।
ଖାଇବା ସରିଲା, ମଜାକ ମସ୍ତି ବି ସରିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ତଳକୁ ଯିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିନିଂ ଭ୍ୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଲାନି। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ବି ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।